प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का इमैनुअल मैक्रोन का विजिट हुआ भारत में और जाते जाते उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए, हर इवेंट के अंदर इंडियंस होस्ट करे, इंडियंस आए, इंडियंस हमारे ब्रदर है, वेलकम टू आवर कंट्री, इंडियंस माय फ्रेंड्स माय अगर ब्रदर। आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारे लिए तो गेट आउट के ट्रेंड्स लग रहे हैं, उनके लिए वेलकम ब्रदर्स या वेलकम फ्रेंड्स के क्यों ट्रेंड लग रहे हैं। घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा वो किया है नाज़रीन इन ममालिक ने। अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियंस के लिए कि वो वहां पे जाके अपना करियर सेट कर। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हैं, अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री। हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे हैं। के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया। अब इंडिया है, वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं इसको क्लेम करते? इंडिया वो कंट्री है कि जो गेम्स नहीं खेलेगा, जो गेम्स नहीं खेलता वर्ल्ड स्टेज पे, वो हमें ये पता होगा कि अगर उसने जो बात की है वो वही करे। बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर दिए हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में न्यू जनरेशन यूथ को संबोधित करते हुए भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय दुनिया के ऐसे समय संकट के समय पर है जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है, और ऐसे वक्त पर इस तरह की फॉरेन पॉलिसी का मुजाहिरा कर भारत ने साबित कर दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट और दूरगामी सोच रखता है। भारत विश्वसनीय साथी होने के साथ साथ अपने देश की जनता के हितों के प्रति समर्पित नेतृत्व के कारण ऐसा संभव कर पाया है। रूस के राष्ट्रपति की तारीफ के अलावा अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत दौरे के समय भी भारत को भरोसेमंद मित्र बताया और यहाँ से 30,000 छात्रों का वीज़ा स्वीकृत किया हर साल। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने दो ध्रुवों को साथ रखा है। कि अभी जबकि इंडिया से प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर वापस गए हैं और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे, तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की हैं, किसके सामने की हैं? स्टूडेंट्स के सामने, रशियन स्टूडेंट्स के सामने। जो स्टूडेंट्स डे था, रशियन स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर वो रशिया की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हों अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी यूथ के सामने, अपनी न्यू जनरेशन को बता रहे हों कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर, और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, ये एक कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि जो रशिया है उसके इंडिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और बड़े बायलैटरल इश्यूज, हम मजीद भी इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनका ये भी कहना था कि इट वॉज ड्यूरिंग हिज लीडरशिप दैट इंडिया रीच्ड सच ए पेस, उसकी जो लीडरशिप है उसमें ही इंडिया इसमें पहुंचा। फिर पुतिन ने ये कहा कि
اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا ایک ایسی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چلا رہا ہے کہ وچ از ناٹ ایزی ان ٹوڈیز ورلڈ. انڈیپینڈنٹ پالیسی کی بات تو سبھی کرتے ہیں کہ جی آزاد فورن، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی آزاد فورن پالیسی رکھنا کتنا مشکل ہے آج کی دنیا میں. یہ وہ کہہ رہا ہے انڈیا کی تعریفیں، انڈیا کی اکنامک گروتھ، انڈیا کی فورن انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی، انڈیا کی آزاد فورن پالیسی کی تعریف وہ کر رہا ہے جس کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے. جس وقت یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی، یوکرین اور رشیا کے بیچ، اس وقت انڈیا نے اس جنگ کی کوئی تعریف نہیں کی تھی، اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، بلکہ دھڑلے سے اور بمانگے دہل سریعام انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ کا ارادہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور پوٹن کو ہی کہا تھا. تو جس پریزیڈنٹ پوٹن کو نریندر مودی نے یہ کہا کہ یہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے، وہ تعریف کر رہا ہے اسی پالیسی کی. یہ آپ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں اگر آپ اس میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو ہے وہ رکھتا ہے which is not easy in today's world, but India with a population of 1.5 billion has the right to do so. اور پھر ان کا کہنا تھا کہ انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اس ملک میں، اور ان کی لیڈرشپ کی بنا پر جو ہے وہ یہ کر پا رہے ہیں. This is not just a statement, انہوں نے کہا it is important from the point of organizing joint work, because کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کسی کنٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ آپ کو پھر اس چیز کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنرز ہیں ان میڈیم اینڈ لانگ ٹرم وہ کس طریقے سے، ان کے کیا ایکشنز ہوں گے. تو جو آزاد فورن پالیسی انڈیا کی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ انڈیا کا میڈیم یا لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کون سا ایکشن ہوگا، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دس از امپورٹنٹ ان پریکٹیکل ورک، کہ جب آپ پریکٹیکل ورلڈ میں آتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں اور آپ نے کسی سے سیکھنا ہے، کسی کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی سے سیکھنا ہے، تو آپ پھر یہاں سے سیکھیے، اس کنٹری سے سیکھیے. اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن صاحب، کہ جن کو کرٹیسائز کیا تھا انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے کہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جو بات کی گئی تھی وہ بالکل درست ہے کہ یہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ جس میں کوئی دنیا کا بڑا لیڈر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے، انڈیا وہ کنٹری ہے کہ جو گیمز نہیں کھیلے گا، جو گیمز نہیں کھیلتا ورلڈ سٹیج پہ، وہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اگر اس نے جو بات کی ہے وہ وہی کرے گا. ایک تو یہ بات، دوسرا پھر ان کا یہ کہنا کہ انڈیپینڈنٹ جو فورن پالیسی ہے ان کی، وہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس دنیا میں بنانا، لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا